Dapat, bilis siya. Dapat isip pa hack girl. Dapat ka na ma-eliminate ang kanang okay. Ay, safe ka! Adja! Abas, oh. Safe si pa hack girl, okay. Ah! Sorry, Day. Winner na mi. Sorry, jud kayo, Day. Sure. Okay na na, Day. Balang tang, Day. Hala, daog ang blue team or... Hala. Finish na. Ah! Finish! Okay. Asa ka, Day? Asa ka, Day? Ha? Waka ba itong finish? Waka ba itong finish line? Nakaabot ako, Day! Nakaabot ako finish line. Oh my God. Hala, natagak. Safe. Hala. Ay, safe ko. Oh my God. Ay, safe ko. Safe ko? Ha? Hala, eliminated. Hala, wagi ko gipatay. Hala. Ay! Safe ko? Ay, yes, salamat. Kasi, ay, namatay tang isa ka tong lalaki. Ala, safe ko! Yay! Okay. Okay, yeah, safe ko.